Carter White po. Me. 490, 480 wholesale. Wait lang, may lagyan lang natin. Oh, Sonia Brown. Yours naman, Martin and princess. Oh, ayan. Check natin si Sonia. True. Ay, sold out na. Ay, brown. At, oh, eto, Ma'am Mina. Nakuha ni ano? Wala, sold out na po Hindi siya. nakuha ni Ma'am Hindi Princess. na po. Oh, mag-iba ka na. Ma'am Princess, hindi mo daw nakuha si Brown. May nag-proper code si ano. Si... William? Ay, hindi. Nakuha niya. Riley Yellow. Ma'am, di niya nakuha Sonia Brown. Check lang po. Sorry na ba? Nag-proper code siya. Wala na. Wala na po. Napunta siya kay Ma'am Jolena sa Panda versus. Sige, yours na Ma'am April. Hindi mo nakuha, Ma'am Princess. Ito na lang available. Suot ko, ayaw mo, Ma'am Princess. Sonia Tan. Ayan. Meron din tayo Sonia Sage and Sonia Pale na lang. 290, 280 wholesale. Carter Blue Soul. Oh, eto, Ma'am Mina, pwede to. 290 na lang, Drew Yellow. May eyelet to. Ayan, maganda yun. Ito naman si Martin, 290 din. Eyelet din po siya. Martin White. Martin Cream. Meron Martin akong ganyan. Brown. Malapit Oo. ko ng magkamit. Magamit. Malapit na. 290 lang to, mga may mga eyelet top. Pwede to ng XL frame. O Carter White na lang, yung nasa manikin. Ang ganda ni Carter White. Kunin nyo na din. 490 mga mi, 480 wholesale. Eto, Mamina, baka gusto mo itong mga necklace. Kunin mo ba lahat? Martin Yellow. Martin Brown po yun. Walang yellow. Baka Drew Yellow. Martin White sold out. Drew Yellow siya, mi. Drew Hindi ko Yellow. na sa'yo, no? Drew. Drew Yellow, no. Ma'am Vane. Yours Sold na. out. O, Martin White, sold out. O, eto na lang. Ulitin ko, wait lang. Martin Cream, 290. Martin Brown, Wala na 290. Martin White ni sold out. Cream na lang. Cream. Martin Brown, yours na. Martin Brown. Ay, sold out. So, ide, isa pa. Oh, next tayo. Jameson. O, yan. Nasaan yung mga tigi-isa ko dito? Martin Cremoy po. O, yan. O, Martin Cream, isa pa. O, parang tig-isa. Ulitin ko yung mga tig-isa. Martin Brown, 290. Martin Cream. Riley Blush, 390. Miller White, 260. Malik Brown, 290. Derek Navy, 299. Cherry Red, 290. Ayan, mga tigi-isa. Kunin nyo na. Mga O, Martin Cream sold out. Oh, Martin Cream, sold out. Very good. Kunin nyo na. Kunin niyo na, Mi. Ay, magkano to? Wait. Wait. Ayan, may banggit ni. Oh. Ayan, may sulat. 350. O yan, Okay. mga tigi-isa. Eto, tagi-isa. Kunin niyo na to. Mi. Ayan. Ay, ano yun? Tagi-isa. Ayan. Meron tayo Marco Brown. Ang ganda yung may rhinestones sa liig. Kahit di ka na mag-accessories dito. Ganda. And meron yung sleeve. Ayan, oh. Mine, Marco Red, 280. 270 wholesale. Marco Brown pala. Marco Brown, 280. Eto, 350. 340 wholesale. Wade Blue. Wade Blue, me. O, Martin Brown na lang ang meron. Me, eto, Caleb White. Eyelet din, 290. Mine, Caleb White, 290. Me, Martin Brown na lang. Ayan, me, oh. Mine, Martin Brown. Jameson.
Martin Brown na lang. Kunin nyo na. Dalawa yung nag-cream. Hindi na ito. Kunin nyo na ito, Mimi. Sige, isa na lang ito. Omi, yung suot ko, 270 pesos lang. Ayan, long sleeves naman, 270, 260 wool seal sa aking suot. Meron siyang botones, Mi. Functional po lahat. Ano to, knitted. Knitted yan, Mi, ha? Ayan. Kahit 40 boss, Mi, kasyang-kasya sa aking suot. Full length siya. 270 pesos lang, 260 wool seal. Ang code ko, Mi, is my Jameson Char. Other colors po. Meron tayong Jameson cream. Wala naman, Bing. Isa lang. Jameson white. Jameson gray. Naka-emboss ang pagka-knitted. And Jameson black. 270, 260 wool seal. Kunin mo na to, Ma'am Bing. Oh. Ma'am Bing. With blue. Ayan. Naka-embroid lahat yan. Ayan, meron siyang flamingo. May starfish. Ang cute nito, Mi. Button down, functional lahat ng botones. With blue, 350, 340 wool seal. Oh, eto Mi, 250. Si Miranda. 250 na lang, 240 wool seal. Miranda cream and Miranda brown. 250 knitted. Button down, top. Mga Mi. Blouse. Blue, eto. Ayun, si Wade yun. Eto ba, Mi? With blue. 2 minors tayo dito. Jameson all color shoes. Okay, yours na, Ma'am Annalyn. Thank you so much. Gym. Oh, happy. Something yan. Anong sold out kgs? White po. White. Oh, eto Mi, si Viola, 280 na lang. Eto Mi, ano siya, backless. Soda na din po. And then, smacking garter sa likod. Pa-bubble top siya. Padded na din po, kahit di ka na mag-bra. Chara ko. Small 2XL frame. Ah, brown to. Mine, Sino naglagay Viola ng char? blue. Sulat ni Ginggin. Viola cream. With blue isa pa. Alang maka-encode char. Wala. O brown yan. Mine, Viola blue and Viola cream. 280, 270 wool. Oh, Mi, ito na lang available sa suot ko. 2 colors. Ayan, 270 lang, 260 wool seal. Jameson, brown pala ako, Mi. Jameson brown and Jameson gray. Brown and gray na lang, 270. Dapat kasi panay nakpang mag-encode. 270, 260 wool seal. Ma'am Justine. Ay, wala, akala. O, eto kay Elma. Ayan, wait lang Mi. Viola pala. Wala sold out. Nakuha niya. O, Viola blue na lang. O, Elma, 250 na lang to, mga Mi, 250. Elma black, Elma blue, and Elma blush. 250. Mga Mi, kunin nyo na. 250 na lang to. Premium linen. Denim. Ay, nakapag-mine na ata ng Rio Blue, Mi. Oo, kay Ma'am Mary. Mi, nakapag-mine na. Yung giginas na kayo. Malaya.